Ito pindutan. Ito yung pindutan na. Diba? Sinersirit mo titoy. Hello, kurman. Hello ba guys? Welcome to my vlog. Banang. Nakapurpuraw mo na. Hi, Banang. Mumat. Wow, the cellphone na niya. Dahil nga cellphone. Nokia. Wow, Nokia. Tawagan mo na nga rin mamang mo. Yes, ito ka naman cellphone na. Ag-selfie mo. Ag-selfie mo. Umanay lang. Katawaan mo, di ba? Nag-selfie ka na mo. Oh, si Banang. Oh, selfie ka naman ni Banang, guys. Hi, Aryan ko na. Aryan, butak ka no. Amuna mo tipiliya doon. Wala. Aryan, butak ko na naman. Smile, picture palo. Nagan na rin dyan, nagan na dyan limabas. Ni, Aryan, butak. Aryan, butak. Bye. Bye ko naman ah. Bye. Nakayaya mo ati ba? Wow, smile. Smile. Hindi na tinagan. Picture ta na. Pinduto mo lang order dyan. Pinduto mo lang. Pre-prank kami kinibanang tota guys. Hindi siya masungit ngayon guys. Oh, selfie daw. Selfie. Diba? Mo pindot. Ajay. Tamo cellphone mo. Ag-selfie tamo ta cellphone mo. Duwa tamo ta selfie kas jay. Ag-selfie kami mo din cellphone na guys, di ba na? Oh, di ba? Panan kanon panan. Walan. Walan. Ni Banang guys, dahil ito yung ubing nga ayat ng ubing na toy. Nakayayat mga ubing. No, dumamot na sumpungin. Ang nakakaya nga kasigan. Jai, suplada. Hello guys. Best in Alikutag. Si Banang. Matindag ka, abi ah. Agtugaw ka. Sit erect. Data. Ipit. Clip. Blower. Hair blower. Cellphone. Nalingag damag. Hair. Lado naka blower. Cellphone. Daytoy. Saka. Daytoy. Na itudok tapos ibagam tinagan na. Nya daytoy. Anya daytoy la payag. Ay hangarod. Dayta clip. Paulit-ulit mo. Clip man another clip. Hair clip. Ikabil mo to, hindi ko mo ng book mo. Napalan, katili. Another clip. Hama pero dyan ah.